Mga kaislanon, nagtitima-tima na dyan kay mga panit panahon. Pero diri pa niya tagyaan na panahon kay maya na pa nasunod nga usang bagyo. Malinaw na Malinaw na dagat, tahimik na balod. Tahimik litiya pero bubulus pa ni. Pero delikado pa kay mayada pa usang bagyo nga tiabot. Diri tagyaan. Pwede din nila tabi tagusala kagabi. Kinabasan uli. Asya niya nagtitima-tima na nira kay siguro ni na malargay ni. Wala ni pakanas ni na pakanas. Wala nang bugas. Jadi wala nang along ni rice runad. Pwede man mangutang. Basta pagabot pagkakwarta bayad dargo. Kaya utang dapat bayaran diri utang diri dapat bayaran kay para makautang-utang.